পূর্বোত্তর ও উত্তরাঞ্চলের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে যৌথ আঞ্চলিক রাজভাষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ত্রিপুরায়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক কাজে হিন্দির ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ ও রাজভাষা নীতির বাস্তবায়ন পর্যালোচনার লক্ষ্যে আগরতলায় হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহাও। সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজভাষা হিন্দির প্রচার প্রসারের পাশাপাশি স্থানীয় ভাষাগুলিকে সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। विभिन्न भाषाओं का देश है। हिंदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषा है और विविधता के एकजुट करती है। स्वाधीन स्थानीय भाषाओं के संरक्षण और राष्ट्रभाषा का हिंदी का प्रसार दोनों साथ साथ चले। ऐसा नहीं है खाली हिंदी भाषा चले, इसके साथ साथ चले स्थानीय भाषा जो लोकल लैंग्वेज है उसको भी साथ साथ चले। आज मैंने देखा कुछ हमारा विरोधी पार्टी कह रहे हिंदी यहाँ पर मैंने जबरदस्ती हिंदी को यहाँ पर प्रचार के लिए कर रहे हैं। उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं है, पहले आप सुनो समझो उसके बाद बात करो। ये हमारी सोच है, यही उत्तर पूर्व की भावना है कि राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार होना चाहिए और साथ साथ हमारा लोकल लैंग्वेज जो है उसको भी आगे बढ़े और यही हमारे देश का ताकत भी है। ভাষার উদ্দেশ্য মানুষকে বিভাজন করা নয়, মানুষকে এক সূত্রে গাঁথা বলে এদিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। 2020 শিক্ষা অধিকার আইনে মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে এদিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। भाषा के उद्देश्य हम सब जानते हैं, लोगों को जोड़ना है, बांटना नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत के विभिन्न भाषाओं के विकास और अभ्यास के क्षेत्र में विशेष महत्व दिया गया है। मातृभाषा में पढ़ाने और सीखने की प्रक्रिया को विद्यालय और उच्च शिक्षा के हर स्तर पर शामिल करने की पहल की गई है। अधिक से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों में मातृभाषा या स्थानीय भाषा के माध्यम से सभी निर्देश देने की सिफारिश की गई है इस 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। हमारे लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं सिर्फ बातचीत का जरिया ना हो, बल्कि तकनीक और विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन के मजबूत नींव बने। इस विविधता के बीच भी प्रशासनिक समन्वय, राज्य के बीच संपर्क और केंद्र के साथ निर्बाध संबंध बनाए रखने के लिए वैसी भाषा की जरूरत होती है जो सबको जोड़ सके। সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রের রাজভাষা হিন্দি এবং লিপি দেবনাগরী। এই নীতির কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে 26 জুন 1975 সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে রাজভাষা বিভাগ একটি স্বতন্ত্র দপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি অর্থবছরেই বিভাগ 4টি আঞ্চলিক সম্মেলনের আয়োজন করে, যাতে বিভিন্ন অঞ্চলে রাজভাষা নীতির অগ্রগতি মূল্যায়ন করা যায়। 2025-26 অর্থবছরের প্রথম সম্মেলন ইন্দোরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আগরতলায় দ্বিতীয় এই যৌথ সম্মেলনে অংশ নেন পূর্বোত্তর ও উত্তরাঞ্চলের প্রতিনিধিরা। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড সহ পূর্বাঞ্চল, আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ ও সিকিম সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, জম্মু কাশ্মীর ও লাদাখ সহ উত্তরাঞ্চলের কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তর, ব্যাংক ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার 3000 উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন সম্মেলনে। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।